पुरी सीनियर रिपोर्टर शैलेन्द्र आचार्य मो सहित वर्तमान सीधासलख लाइव रे जोड़ी होती। शैलेन्द्र, आसंता काली पवित्र देवस्नान पूर्णिमा प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची, सुरक्षा व्यवस्था को मध्य बढ़ाई दिया जाइछि। तेबे कौन सब रहिबो नीतिकांति किछि सूचना देबे शैलेन्द्र? देखंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा राति पाइले महाप्रभुंकर पवित्र देवस्नान पूर्णमी एवं महाप्रभु रत्नवेदी ओह्लाई आसबे स्नान मंडप को एवं स्नान मंडप 108 गरा सुबासित जल रे स्नान करिया परे दुर्लभ गजानन बा हाथी बेश दर्शन करिवे। आम सहित एक्सक्लूसिवली जोड़ी होती महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर मुख्य बाड़ग्राही जगन्नाथ स्वाई महापात्र जी की विस्तृत भाव आमको सूचना देवे और भक्त मैंने किभली भाव महाप्रभु सान्निध्य पाइबे से संपर्क में कहे। जगन्नाथ बाबू कलिंग टीवी को स्वागत करुचु। दैत्यापति मानकर त्रयोदशी तिथि प्रवेश हो सारी और गोष्ठीगत सेवा ता आरंभ हो सारी। आज सेनापटा लगी शेष पर्यायर पहुंचवाक जाऊँगी। तो जो नीति निर्घंट होती आसंता काली भोर 5टारू ही धाड़ी पंडी प्रथम पहंडी संपर्क जाना शुणु एथरक नीति निर्घंट आम जो करे श्रृंखलित कहीं भोर 5टा 5टा निश्चिंत हम ये 10-15 मिनट एपिसोड हो पारे हम जगन्नाथ महाप्रभु को यही दुर्लभ दर्शन देखा कोटी कोटी लोक अपेक्षा करते आपंकर चैनल माध्यम देखिए एवं श्रीक्षेत्र की बहु भक्त आसती जगन्नाथ महाप्रभु को पहणी दर्शन करेंगे। जल लगी 108 सुवासित जल जो सुना कुहरु पानी आसी महाप्रभु लगाती देवस्नान पूर्णिमा कहती। देवता माने माने देवता माने काली दिन रे जगन्नाथ को गाधाती नियम है देवसाहन पूर्णिमा देवता गाधाती एवं जी की आम गुप्त सेवा आम दैतापति जगन्नाथ काली प्रभु को दायित्व आम उपर पलि आसला सीले जगतरनाथ जगन्नाथ स्वयं एमती ठाकुर कोटी नहांती ब्रह्मांड भितर ताकू दुर्लभ दर्शन दुर्लभ मूल्यर जल लगी ताकू आमे चाहबू श्रृंखलित भाव में जे सर्वसाधारण महाप्रभु दर्शन करंतु एवं से भल जिनस जो हो चलो प्रभुंकर हाथी बेश आप गजानन बेश आपर जल लगी सबू जो लोक आप चैनल में देखिपारे यहीटा आम खुशी हवा जे सर्वसाधारण भक्त माने अपेक्षा करते जी लोग पुरी धाम आसुँच कोटी कोटी लोग अपेक्षा करते टीवी माध्यम आप चैनल माध्यम प्रभु को दर्शन करने आमे देखुचे महाप्रभु कलिजुगे मानवीय लीला करुँच जमती प्रचंड खरा गुलुची आम देहर झाड़ बाहर महाप्रभु प्रथमे बाहर चंदन यात्रा कले भीतर चंदन यात्रा कले तथापि महाप्रभु को गरम कमी नहीं से देवता मान स्थान हम से जल लगे 108 जल आप देखिए जमी देवस्नान पुण्या जल लगी सर केमी वर्षा हम असंभव वर्षा बहुत वर्षा प्रभु करेंगे एमती इतिहास जानी निश्चित वर्षा हम ताको ही समस्त अपेक्षा जमी देवस्नान पुण्य सर जगन्नाथ केमती जल नागी हे वर्षा आरंभ हम देखिए से काली गोटे पवित्र दिन से पवित्र दिन में समस्त की आह्वान कर समस्ते जगन्नाथ महाप्रभु डाकतु संसार मंगल कल्याण हो भगवान कले सबकि एमती ठाकुर ए कौटी ना सारा संसार कहले सत्य एमती ठाकुर केउठी नहीं देखो भक्त सहित मिसाई से रत्नवेदी पलि आस स्नान मंडप को दैनंदिन रीतिकांति से स्नान मंडप हम दैनंदिन स्नान मंडप हम आ देख रत्नवेदी पलि आस खाली भक्त को दर्शन देवाक एमती ठाकुर कौटी ना गोटे दिन जी वर्ष गोटे दिन 108 से सुवासित जल जो लगी घटी एमती कौटी ना देवता गाधाती से मंत्र से जप से तपरे प्रभु को गाधिया कराए यहाँ आनंदर कथा बहुत आनंदर कथा जी आप कहली भल दिन भल कथा सब सर्वसाधारण भक्त मैंने जगन्नाथ को दर्शन करते लक्ष्य करते जिते महाप्रभु जल लगी हो सारती स्नान मंडप उपर जो सेवायत मैंने था स्नान मंडप तले जो लक्षाधिक भक्त श्रद्धालु अपेक्षा करते स्नान जल टे पाइबापी समस्ते व्याकुलित था कारण महाप्रभु को स्नान होता है से कहवा से जल महाप्रभु स्नान होता है समय पाइबा चेष्टा करती से जल आसिकी काली आम घरे चुली पईले आमर रोषी भविष्य आरंभ मसे से जल आसो जगन्नाथ गाधेबे से जल टी आसिकी आम घरे हांडी शाल चुली दिहब आप जल टे पड़ो तापर आमर भविष्य आरंभ हम से पवित्र जल ताको सत कथा कह कोटी कोटी लोग अपेक्षा करती टोपाटे भगवान से स्याहन जल पाइबा
এবং সর্বাধিক ভোগ মধ্য কালি স্নান মণ্ডপ পরে হব মহাপ্রভু যেতবে হাতী বেশ হবে শুণ্ড বুলেই সেই ভোজন গ্রহণ করবে ଶୁଣ୍ଡ ଭଳି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜଗତଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଗଜାନନ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଗଜାନନ ଭେଷରେ ପ୍ରଭୁ କାଲି ଭେଷ ହେବେ ଏବଂ ସେଇ ଭେଷକୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦେଖିପାରିବେ କାଲି ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ଯିଏ ବାହାରେ ହଏ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ହଏ ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ କିରି ଆଉ ଗଜାନନ ଭେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏରିଆର ଦାନ୍ତ ଶୁଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ সেই প্রসাদକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ କି କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖିଥାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ ବିଶେଷ କରି ଜଳ ଲାଗି ବା ହାତୀ ବେଶ କେମିତି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସୁବିଧାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେହି ଠିଆ ହେବେନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ଆମ ପାଖେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ମିଳିମିଶିକିରି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ପାଇବନି କି କାହାକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଖରାପ ଭାବିବନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସଦାସନ ଲିଆସନ ରଖିକିରି ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ଲିଆସନ ରଖିକିରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସମସ୍ତେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ହାତୀ ବେଶ ଯେଉଁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ଦର୍ଶନ ରଖାଯାଇଛି ଯଦି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ କି ହୁଏତ ଅନ୍ତତଃ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ତ କହେ ସବୁବେଳେ ସୁନାବେଶ ମୁଁ କହେ ଯେ ଲୋକ ବେଶୀ ଲୋକ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ସ ପାଇବେନି ଆଜି କିଏ ଅଛି କାଲି କିଏ ନଥିବ କିଏ ସେ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତୀ ବେଶରେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ବଢେଇ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ଏ ତ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଯେତେ ରାତି ଜଗନ୍ନାଥ ପହଣ୍ଡି ଅଣସର ପେଣ୍ଡିକି ଯିବେ ବଢେଇ ଦେବେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ମାନବୀୟ ଲୀଳାଖେଳା କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ରାତି ପାଇଲେ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ଜଳ ଆସିବ ସେ ଯେଉଁ ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ ରହିଛି ସେ ଜଳ ଚୁଲିରେ ସିଞ୍ଚନ ହେବା ପରେ ସେମାନେ 1 ମାସ ଧରି ହବିଷ ରହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ପଣର ମନୋଭାବ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ଭକ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପୁରୀ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ।